बिहागरिया कलेक्शन पूरा गॉर्जियस कलेक्शन माने देखले कि आपण माने पूरा बुकिंग करि पकाबे एते सुंदर डिजाइन माने आसी जाउछि जे ई कलर कॉम्बिनेशन टा केते सुंदर लागुछि कॉटन फुल टिश्यू ब्लाउज पीस वर्क काम आसबा जहा के बिना सप्ताहे कम प्राइस रे साड़ी दरकारीटा आपण माने नै पारबे मिक्स पाटो कोणार्क डिजाइन रे फुल बेटा इटा तो पूरा शाइनिंग देखुन केते बढ़िया आउछि मिनी बुटी जेंटा कि समस्त डिमांड करसन इटा बहुत चालू जायछ एतार मार्केट डाउन नै हबार समस्तन को लागि इरा सब होलसेल प्राइस रे बिका होजे। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी ये जो रवि हैंडलूम के जोहार जमा समले जैसी राधे आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हम के कम रेंज नो स्टार्ट करमा माने मीडियम हाई रेंज सब बिहा करिया लागि कम रेंज रो माने साड़ी माने देखामा ई सब डबल बॉर्डर देखे दमा और जोड़ा साड़ी माने देखे दमा तापर ने के बड़ वैरायटी रो रेंज रो साड़ी माने भी देखे दमा आ तापर पाटो भी अछि हमर पाखे आ तापर ने के कॉटन रो फुल टिश्यू भी अछि माने सब प्रकार रो देखामा मतलब वीडियो रे फर्स्ट टू लास्ट तक जोड़ी रहन आज सब कलेक्शन टिके टिके बिहागरिया लागि देखि दे मने के फर्स्ट इटा ने के स्टार्टिंग हेबा 1000 टका नु स्टार्टिंग इटा 1000 टका रो मात्र 1000 देखन मात्र 1000 टका रे आपण मानकु इटा मिली जाउछे इटा तार फुल बॉडी इटा बुटी बुटी अछि ना मझरे मझरे आइटा होछि आंचलटा इटा 1000 टका रे 1000 टका इटा पूरा पूरी से परफेक्ट ने के 12 हाथ आसबा इटा पूरा 12 हाथ आउछे आ इतार कलर ऑप्शन मिली जिबा हां इतार कलर ऑप्शन माने भी आसी जिबा देखे रुजे देखुन इटा उटे अछि स्काई कलर रे इटा उटे देखुन ग्रीन ऊपर गुटे आसी जिबा पैरोट ग्रीन रे आसी गला इटा उटे पर्पल कलर रे पर्पल कलर रे इटा आसी जाउछे इटा उटे आसी जाउछे मेरून कलर सब कलर रे इटा आसी जाउछे ने हां इता ने 7-8 कलर आसी जिबा कलर चार्ट मांगले फुलटा पूरा मिली जिबा इटा गुटे देखो 750 टका रे आसी जिबा 750 टका रे देखो 750 टका रे कपड़ा क्वालिटी भी आसबा एटा बॉडी रहला एटा आंचलटा आसबा पूरा बांध काम आसी जिबा एटा मात्र 750 टका 750 एटा व्यवहार देबा लागि एटा माने बहुत बढ़िया अछि ने आ कपड़ा भी बहुत पॉलिश भी अछि एटा इटा जेंडा नेले 750 हां 750 लेखा एटा देखोन एटा उटे भी आसी जाउची मेरून कलर ए सब कलर ऑप्शन रे आसी जाउची देखोन मेरून कॉफी पर्पल कलर इटा आसी गला पैरोट ग्रीन सब कलर रे आसी जाउची इटा ने बॉर्डर भीतर ने बांध काम अछि इटा भी गुटे देखि दो आ 700 टका रे आसी जिवो इटा 700 टका इटा 700 आ इटा जेंडा बांध अछि 750 हां 750 एते लगे अलग अलग देखाउ जो माने कस्टमर माने भी हां कंफ्यूजन ना होन बोली हां कंफ्यूजन ना होन बोली हां इतार भी कलर माने आसी जिबा इटा भी 700 टका आसी जिबा देखोन इटा सब 700 रो इटा थोड़ी सॉफ्ट डिजाइन माने देखामा हमें आ 1200 रेंज रे इटा 1200 हां देखोन धड़ी सॉफ्टा वाला इटा होची देखोन आसी ना पीएसएल मैडम माने तमने तो बहुत टे नउचन एबे तो संबलपुरी चाली गला न समस्ते नै पारबे एटा बहुत बढ़िया होची देखोन यूपी स्कूल मैडम मान को लागि हाई स्कूल मैडम मान को लागि समकिरो ले मिली इता लाइट पिंक रे भी आसी जिबा आई त प्राइस टा कना होची इटा 1200 लेखा 1200 ने भाई इटा ने धड़ी सॉफ्टा डिजाइन इटा लाइट कलर ऊपर हां लाइट कलर ऊपर इटा 1200 टका रे आसी जिबा 1200 इटा मेहंदी कलर रे आसी जिबा सेम 1200 इटा सब हां सेम 1200 तापर इटा ने के मोठा कलर और मोठा रे मेरून इटा भी 1200 टका रे आसी जिबा इटा ओटे देखोन ग्रीन कलर रे तापर ग्रीन इटा सब शाइनिंग बॉर्डर भी आउछि 1200 इटा पैरेट कलर पैरेट ग्रीन रे आसी होछि 1200 टका तापर इटा ओटे देखो बॉडी बांध डिजाइन धड़ी बांध डिजाइन रे अछि इटा ओटे बहुत इटा भी 1200 टका रे आसी जिबा इटा भी 1200 टका 1200 गोल्डन येलो कलर रे अछि देखोन आइतर कलर ऑप्शन भी मिली जिबा ना हां कलर ऑप्शन माने देखो सबुथिर कलर ऑप्शन भी देखा कलर आसी आसीता जहा के जेना बोल के टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करो ई कलेक्शन जहा के जेंटा पसंद लागु जे ना के स्क्रीनशॉट नेगर पठाबे हमके हमटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुहिटा अछि घर के आले हेबा पार्सल लेले भी हेबा हां आ गुटे नेले भी ऑनलाइन देबे ना हां देखो आपण माने गुटे भी नहीं 1200 देखाली मेरून ऊपर इटा जामू रे भी 1200 इटा भी 1200 सेम हां सेम इटा भी 1200 रो सब क्वालिटी माने अछि एटा बूटी वाला से सॉफ्ट डिजाइन रे अछि देखो सब 1200 इटा सब 1200 रेंज रे देखो कितने सारा कलेक्शन आसी जाउ छै इटा भी 1200 टका रे आपन को मिली जिबा तापर अचन देखामा आ गुटे वैरायटी एबे कारगिल कारगिल गोटा खुली कर देखे रहू छै गुटे देखि दमा आ बाकीटा कलर ऑप्शन देखि माने जानि पारबे कि माने इतर बॉडीटा केनता आसु छै आंचलटा केनता आसु छै एटा होछि आंचलटा देखन
आ तार प्राइस काना रहउची कारगिल रो 1250 এটা 1250 টঙ্কা রে দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা হচ্ছে তার কলর অপশন দেখুন 1250 যেটা নেবে 1250 টঙ্কা কারগিল শাড়ি কেতে সুন্দর সুন্দর কলর আসি যাଉଛି দেখুন এটা এটা নাকি স্টিল পাঁচটা কলর সাতটা কলর আসবে আমি খালি পকেই দউছে দেখুন যাকে যেনটা পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট নেগরে আর টিক মারিগরে ছাড়বো আর এই কালেকশনটা বি বহুত লোক ঘিনুছন না 1800 রেঞ্জের এটা 1800 টঙ্কা রে 1800 দেখুন এটার বি কলর অপশন মানে আসি ଯିବା কলর অপশন টিকে টিকে দেখিলে মা সবুতে মঝি ডিজাইনটা টিকে টিকে চেঞ্জ হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ টিকে খালি কলর চেঞ্জ হবা হ্যাঁ নালে ডিজাইনার হে গুটে এটা প্রাইসটা 1800 যেটা নেবে 1800 লেখা এটা যেনটা নেবে যেন কলর নেবে সব 1800 লেখা সেম 1800 টঙ্কা রে দেখুন পুরো গদা গদা কালেকশন এটা আসুছে কলর এটা বি 1800 দেখুন এটা বি 1800 টঙ্কা দেখুন এটা ওটে মেহেন্দি রে রেড র কম্বিনেশন দেখুন এটা বি 1800 তারপরে আর গুড় দেখো যে ভ্যারাইটি দেখো এটা ওটে ইয়েলো রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে এটা বি আসি ଯିବା 1800 টঙ্কা রে আসি ଯିବା এটা বি 1800 টঙ্কা 1800 টঙ্কা রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ইয়েলো সঙ্গে ব্ল্যাক বডি হলা এটা হলা আঁচল হলা আঁচলটা বড় আঁচল আসুছে এটা আর তার প্রাইসটা বি সেম 1800 1800 টঙ্কা দেখুন ধড়ি সপটা वाला ডিজাইন রে বি 1800 টঙ্কা রে আপনাଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି এটা নাকি পিঙ্ক কলর বি আসি যাଉଛି দেখুন পিঙ্ক কলর রে তারপরে এটা নাকি মঠারে মেরুন এটা বি 1800 টঙ্কা রে আসি ଯିବା এটা লাইট পিঙ্ক রে এটা লাইট পিঙ্ক রে সেম 1800 এটা 1800 এটা সে চন্দন কলর এটা পূজা পাঠ অফিশিয়াল প্যাটার্ন লাগি বহুত বঢ়িয়া আছে অফিশিয়াল প্যাটার্ন সব আসি যাଉଛି সেম 1800 টঙ্কা এটা এটা বি 1800 যেটা নেলে বি এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে এটা মেহেন্দি কলর রে রেড কম্বিনেশন এটা বি 1800 দেখুন এটা হাফ 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 ডিজাইন 1800 টঙ্কা রে আসি ଯିବା এটা বি 1800 সেম হ্যাঁ হ্যাঁ 1800 টঙ্কা রে আসি দেখুন এই উপরে এটা কুম্ভ ডিজাইন দিয়েছি আর তলে দেখুন এটা ছোট ছোট ফ্লাওয়ার ডিজাইন আছে হাফ হাফ রে আছে তার বি কলর অপশন ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ কলর দেখা হচ্ছে দেখুন যেটা বি ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କର সেম 1800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ସବୁ କଲେକ୍ସନ ମିଳି ଯାଉଛି ଫଟୋ ଡିଜାଇନ এটা বক্স প্যাটার্ন উপরে না হ্যাঁ বক্স প্যাটার্ন উপরে এই তার আঁচলটা দেখুন এটা পুরা রনিং আঁচল দেছি হ্যাঁ এটা পুরা রনিং আঁচল বডি যেটা আঁচল এন্তা রইছি আর এটা কলর এটা অপশন নাকি 2000 টঙ্কা রে আসি ଯିବା 2000 ଟଙ୍କାରେ 2000 দেখুন 2000 কেতেটা এটা কলেকশন বিহাগুরিয়া লাগি নেবে বলে নাকি সব জোড়া জোড়া সব আসি ଯିବା দোকান বলে বি আসি করে নেই পারবো আর সমস্তଙ୍କ লাগি এটা সব হোলসেল প্রাইস রে বিকা হউছে আর দোকান वाले भी आसी করে নেই পারবে যে বল্ক রে নেমি বলে ভাবি নেই পারবে না হ্যাঁ নেই পারবে আর যে সিঙ্গেল পিস নেমি নেবে সব নাকি 2000 রেঞ্জ যেটা নেবে 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯିବା এটা ওটা দেখুন এটা তার সব নাকি কলর মানে আসি যাଉଛି 2000 ଟଙ୍କା আচ্ছা নাকি এনিমাল প্যাটার্ন দেখামা আমি সব মজুর প্যাটার্ন ইতার মজুর গুটে আসি হাতি গুটে আসি দুইটা আসছে দুইটা আসি আই তার ফুল দেখি দেমা আঁচলটা পহেলা এটা হচ্ছে আঁচল দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা আই তার প্রাইস কানা রହୁଛି ইতার প্রাইসটা হচ্ছে 2100 টাকা 2100 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা আসিলা পিঙ্ক এটা আসিলা মেরুন কলর আর এটা মোটা কলর রে এটা ওটা গ্রিন রে গুটে গ্রিন রে দেখুন ইতার বি বহুত সারা কলর অপশন আসি আছে এটা ওটা লাইট মোটা রে রেড আছে এটা ওটা আসিলা দেখুন এটা ওটা নোয়া কলর গুটে স্ট্যান্ডার্ড কলরটি আসিছে এটা মেরুন কি নাই যাবার কি সে অনিয়ন কলর নাই যাবার মিক্স আছে মিক্স আছে 3D প্যাটার্ন তারপরে এটা ওটা দেখুন 1300 টাকা রে আসি ଯିବା এটা 1300 ଟଙ୍କାରେ হ্যাঁ হ্যাঁ মাছ বড় দেখুন 1300 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস বি আছে এই শাড়ি রে আঁচল ব্লাউজ পিস বি আসি ଯିବା এটা হ্যাঁ হ্যাঁ মাছ বর্ডর বি আছে নি হ্যাঁ মাছ বর্ডর আছে ব্লাউজ পিস বি আসবা 1300 লম্বা চড়াই বি পুরা ভালো রহুছে দেখুন এটা বি 1300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯିବା এটা নাকি চারটা কলর আসি যাচ্ছে চারটা পাঁচটা আসি কি দেখে দউছে সেম 1300 ଟଙ୍କା 1300 টাকা যেটা নেলে বি 1300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ মিলি ଯିବା এসে নাকি বিহাগুরিয়া লাগি এটা নাকি জোড়া মানে যে না দেশন কা মানে হেই টাইপ রে আইসার মাইসার ননাসার যে না দেশন হেই টাইপ রে বি দেখে দউছে দেখুন এটা জোড়া জোড়া वाला দেখে দেমা সিঙ্গেল সিঙ্গেল দেখে দেমা সিঙ্গেল সিঙ্গেল জোড়া কইলে বি মিলি এটা নাকি সব জোড়া হেবা এটা 25 জোড়া মিলি যাবা হ্যাঁ 2500 টাকা এটা উঠে দেখুন এটা বলে দাও 2700 টাকা 2700 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଷ୍ଟିକ୍ ଚିହ୍ନା ନୋନ୍ ଆଉ WhatsApp ନମ୍ବର ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ ହୋଇଛି ହେନୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ফুল শাড়ির ফটো মিলি যাবা এটা বি দেখুন 2800 টাকা রে আসি এটা দুইটা 2800 ଟଙ୍କା লেখা এটা ওটা আসি গলা দেখুন ঘর আর টেরাকোটা এটা বি 2800 টাকা রে আসি যাবা এটা বি 2800
এটা গোটে মিলন ডিজাইন ছোট ছোট লাইন দিয়েছে এটার প্রাইসটা এটা 3000 রে আসি ଯିବ 3000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଲାପ ফুল ডিজাইন রে দেখুন এটা 3D প্যাটার্ন এটা ବି 2800 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ 2800 ଟଙ୍କା এটা গোটে আসি গলা আর 2700 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ 2700 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁ ଏନ୍ତାଟା ନାକେ ବହୁତ ଅଛି এটা নাকি 3200 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ এটা 3200 ଟଙ୍କାରେ আর ভিডিও তো যহ দেখে না পারো অলগা অলগা কলেকশন মানে ফির দেখামা আমি এটা এটা ବି 3000 রে আসি ଯିବ 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা গোটে কেতে পড়বা আর 2700 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ 2700 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা সবু তারপরে নাকি পেপার মডেল কিছু দেখে দেমা আমি পেপার ডিজাইন উপরে দেখুন এটা নয়া নয়া কলেকশন যেটা আইছে দেখি দেমা পেপার ডিজাইন রে এটা উঠছে দেখুন 4200 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ 4200 ଟଙ୍କା এতে ব্লাউজ পিস আসি যাবানি হ্যাঁ হ্যাঁ ఇది সৌদি আসবা এটা নাকি 4100 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ 4100 এটা গোটে দেখুন কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন দেখুন থান শাড়ি রে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা এটা 3800 3800 এটা গোটে দেখুন ভাল ডিজাইনটা আসবা 4000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ 4000 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ এটা ବି দেখুন 4000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ এটা নহলো আগু বর্ডর वाला ডিজাইন দিয়ে দেখুন এবে থান রে বি কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আসি যাচ্ছে 3500 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ 3500 এটা গোটে দেখুন স্কর্ট বর্ডর রে আছে 4000 রে আসি ଯିବ 4000 ଟଙ୍କା এটা গোটে মস্ত লাগুছে স্টার র কাম আছে এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা নাকি 3800 3800 আচ্ছা নাকি বাঁধা वाला দেখামা আমি হুম আর বডি সারা যেটা কাম হইতেছে ব্লাউজ পিস বি আসি হে মডেল কিছু আমি দেখে দেমা গুড়া দু এটা আঁচলটা আসি ଯିବା ইতি ব্লাউজ পিস বি আসি ଯିବା হ্যাঁ এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে এটা পেরে পেরে ডিজাইন আর শাইনিং বর্ডর রে আর এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর বি আছে দেখুন আর এটা 5000 প্রাইস টঙ্কারে আসি ଯିବା 5000 টঙ্কা এটা গুড়ে দেখুন কোণার্ক প্যাটার্ন রে আছে এটা প্রাইসটা 4800 4800 এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ এটা নাকি 3800 রে আসি ଯିବା এটা এটা গুড়ে অরেঞ্জ আর ব্লু উপরে 4.5 রে আসি ଯିବା 4500 টঙ্কারে এটা ওটে কেতে সারা কালেকশন 4500 রে আসবা দেখুন পুরা বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আজ আসিছে ব্লু উপরে হ্যাঁ এটা প্রাইসটা 4500 4500 দেখুন আপন মানে যদি বিহা গরিয়া লাগিবলো আসুচন নয়া প্যাটার্ন তে দেখুন এটা আর 5000 এটা 5000 এটা পরভা ডিজাইন কসা এটা প্রাইসটা 4500 এটা ওরে বহুত সুন্দর লাগুছে এটা ওরে শাইনিং বর্ডর রে আসি ଯିବା 5 রে আসি ଯିବା 5000 টঙ্কারে এটা দেখুন ফুল এটা সে শঙ্খ ডিজাইন রে আছে চক্র वाला এটা ওরে দেখুন ডিজাইন তে এটা পুরো ছোট ছোট কাম হিছে নি হ্যাঁ এটা সে সান সান প্রিন্ট রে কাম হচ্ছে আঁচলটা বি দেখো ডাবল বর্ডর র কাম আছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আইতার প্রাইসটা কেন রহুছে এটা প্রাইস 4500 4500 টঙ্কারে দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালেকশন আছে এটা হলা পিঙ্ক কালার আর ওটা নাকি রামা গ্রিন দুটা কালার আসি যাচ্ছে হ্যাঁ দুইটা কালার আসুছে এটা এটা ওটা দেখো বল ডিজাইন তে দেখে দউছে লাইট কালার রে আসি যাচ্ছে দেখুন আর এটা 4800 রে আসি ଯିବା 4800 টঙ্কারে হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস বি আসি ଯିବା 4800 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি যাচ্ছে আচ্ছা নাকি ডাবল বর্ডর কিছু দেখে দাম আমি মাছ বর্ডর এটা দেখুন এটা বিহা গরিয়া লাগি এবে বহুত চালবা না ডাবল বর্ডর হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বহুতে চালু যাইছে এটার মার্কেট ডাউন না হবার এটার বিক্রি 40 না হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা কানা রହୁছে ডাবল বর্ডর 6000 টঙ্কারে দেখুন মাছ ধরে ডাবল বর্ডর জেন্সিটা বি দেখবেলে সবু নাকি 6000 লেখা এটা সবু 6000 টঙ্কা এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড কালার রে হ্যাঁ এটা দেখুন রিয়ার কালার 6000 আসি ଯିବା 6000 টঙ্কারে আর তারপরে বিয়া করিয়া লাগি যেটা ইয়েলো কালার যেন কুশন পূজা পাঠ লাগি বিয়া করিয়া লাগি এটা বি 6000 টাকা 6000 টঙ্কারে দেখুন এটা বি সবু তো পুরো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আসি যাইছে দেখুন ডাবল বর্ডর উপরে 6000 আসি ଯିବା ডবল বর্ডর উপরে কেতে সারা কলর অপশন ডিজাইন মানে আসি যাইছে যে আউ যাহা কে জেনা বলা হচ্ছে টিকে খালি জলদি জলদি ভিডিও দেখুন সেল বুকিং করুন এটা সবু 6000 টঙ্কা এটা যেটা নেবে সবু 6000 লেখা লাগবে আর মাছ ধরি ডাবল বর্ডর হ্যাঁ এটা সবু 6000 টঙ্কা এটা ওরে দেখুন কোণার্ক প্যাটার্ন রে এটা বি 6000 এটা বি 6000 রে আসি ଯିବା তারপর দেখি দেমা আমরা আউরে কলরটা দেখো এটা পুরো ভাল কলরটা পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে নে আর ওইটার প্রাইসটা বি হেসেম 6000 হেসেম 6000 এটা দেখুন এটা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ডিজাইন রে আছে আচ্ছা নাকি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে কিছু আমি দেখে দেমা এতে নাকি ব্লাউজ পিসের ওয়ার্ক কাম আছে এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ওইটা গুটা আমি দেখে দউছো খালি
देखो ब्लाउज पीस वर्क काम आसबा देखो ब्लाउज पीस रे वर्क थाई करी पूरा इटा बहुत सुंदर डिजाइन टे अछि आ जेन साड़ी रे वर्क आसबा हमें कहि दमु कि हे साड़ी रे वर्क आसबा आ कस्टमर माने ना हेबे कंफ्यूजन आ जहा के जाना दरकार नै के फोटो कहले हमें फोटो भी दे दमु आई त प्राइस काना रहउछि 6500 6500 इटा सब स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर इटा 7000 इटा 7000 तापर इटा नेगे नवकोठी ऊपर नवकोठी जेंटा कि सब बेले डिमांड रे थिसी डिमांड रे अछि इटा 7000 रे आसी जीवा 7000 टंका रे इटा उठे देखिए हम देखो इटा पिंक कलर ऊपर आ 7000 रे आसी जीवा 7000 इटा जहा कि जति जेंटा भला होछि फोटो मांगले फुल साड़ी रो फोटो आंचल सहित आपन को मिली जीवा 6500 टंका रे इटा उठे आसी गला देखो इटा भी सब स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि ने सिंगल बॉर्डर स्टैंडर्ड बॉर्डर रे 6500 सेटा भी इटा 6500 हमें इटा देखो जो देखो मोहुल बेटा डिजाइन मोहुल बेटा इटा तो पूरा शाइनिंग देखुन कितने बढ़िया आउछ जे आंचलटा इटा आउ इते ब्लाउज पीस भी आसी जीवा फुल बॉडी टा देखुन मोहुल बेटा रे आपन को कितने सुंदर डिजाइन रे आसी जाउ छे जे आई तार प्राइस टा 8000 टका 8000 टंका रे इटा उडे डिजाइन रे देखो इटा उडे नुवा डिजाइन रे देखुन गॉस डिजाइन ऊपर आउ कितने चौड़ा बॉर्डर रहउ छे देखुन आउ इतार फुल बॉडी टा एटा आउ इटा आम गछ ऊपर अछि ने देखुन आ माकड़ माने बसी छ इटा तापर हां 7500 इटा 7500 टंका रे केनता काम हिची देखुन साड़ी रो पूरा देखले कि अपन माने पूरा बुकिंग करि पकाबे एते सुंदर डिजाइन माने आसी जाउ छे जे आई तार प्राइस टा 8000 टका 8000 टंका रे अपन मान को इटा मिली जिबा इटा देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि सब स्टैंडर्ड बॉर्डर रे इतार प्राइस टा 7000 टंका इटा उडे देखो आ मिलन सप्ता ऊपर एटा सप्ता डिजाइन रे आसी इटा आंचलटा अछि डबल माछ रे पूरा आ ब्लाउज पीस भी आसी जीवा ई साड़ी एटा होछि फुल बॉडी टा देखो नर्तकी रो डांस स्टेप रे इटा आसी जाउ छे आ इतार प्राइस काना रहउ छे 11500 मिलन साड़ी देखो इटा सब बिहागरिया कलेक्शन पूरा गॉर्जियस कलेक्शन माने आसी 9000 टका रे आसी जीवा 9000 टंका रे तार पार्टीटा इटा उडे सप्ता डिजाइन रे देखो आई तार 10000 रे आसी जीवा 10000 टंका रे इटा हमें नगे थंबनेल रे देइतलु ई साड़ी के हमें गुटा खुली कर देखि दउछु माने केनता लुक सासु जे देखो आंचलटा बीटा ब्लाउज पीस आसबाई थी इतरे मिलन संगे ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छे हां आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखि देमा देखो इटा होछे फुल बॉडी टा इटा फुल बॉडी टा आइटा तार प्राइस 12000 टका रे आसी 12000 टंका रे कितने साफ काम हिची देखो गारे गारे पूरा काम अछि देखो इटा भी बॉडी सारा सबटा डब बॉर्डर भितरे इटा देखो 5 बॉर्डर रे आसी छै इतार प्राइस टा 12500 इटा नगे स्टार सबटा ऊपर 9000 टका रे आसी जीवा 9000 टंका इटा भी 9000 रे आसी जीवा इटा भी 9000 टंका देखो रामा ग्रीन कलर जहा के पसंद ना नहीं पारबे तापर गुटा सबटा ऊपर एटा सिंगल सबटा जेंडे के सब बेले डिमांड 7000 रे आसी जीवा एटा 7000 टंका ये उडे देखो 8 बॉर्डर ऊपर 8 बॉर्डर 7000 टंका जहा के बिना सप्ताह रे कम प्राइस रे साड़ी दरकारीटा अपन माने नहीं पारबे इरे सब 7000 टंका ना हां सब 7000 इटा भी गुडा देखो माने केनता डिजाइनर अछि इटा 7000 रे आसी जीवा इटा उटे आसी गला देखो हाथी डिजाइन तले अछि एतर प्राइस भी 7000 रे आसी जीवा सेम 7000 टंका बापटा पाटो भी हमें 2-4टा देखे देमा देखो बापटा पाटो ऊपर देखि हम देखो इटा 6500 रे आसी 6500 टंका आइता तापर इटा नगे ब्लाउज पीस रे वर्क काम अछि इटा ब्लाउज पीस वर्क अछि हां हां ब्लाउज पीस देखि हम इतार ब्लाउज पीस वर्क ता देखो आंचलटा पड़बा इटा नगे ब्लाउज पीस रे वर्क काम आसबा देखो बापटा पाटो रे ब्लाउज पीस वर्क प्लस इटा स्टार्ट डिजाइन 7000 टंका रे देखो कॉटन पाटो माने कितने बढ़िया शाइनिंग आउछे जे इटा अपन माने बिहागल लागि नै परबे पार्टी वेयर लागि बहुत भल अछि 6500 रे आसी जीवा इटा 6500 सब पार्टी वेयर कलेक्शन 7000 रे आसी जीवा 7000 टंका इटा उठे आसी गेला देखो इटा प्राइस टा इटा भी 6500 इटा भी 6500 टंका रे तापर नगे मिनी बूटी जेंडे की समस्त डिमांड करसन मिनी बूटी ऊपर इटा आसी गेला देखो मिनी बूटी रो सब कलर 6500 रे आसी जीवा इटा जेना नले 6500 आ मिनी बूटी रो केते सारा कलर ऑप्शन आसी जाउ ओरिजिनल पाटो लेखे पूरा लागु छै इधर शाइनिंग बॉर्डर सब मिनी बूटी सब 6500 6500 आ शाइनिंग पूरा ओरिजिनल मिता लागु छै ने इटा ग्रीन रे ब्लैक बॉर्डर अछि 6500 टंका इटा उठे देखो तार बाद तापर आमे के पेरे पेरे डिजाइन देखे दमा इटा ने मिस पाटो ऊपर
मिक्स पाटर केतेटा कलेक्शन 7000 रे आसी जिबा एटा 7000 टंका रे आपण मानकू मिली जिबा देखन इरा उटे इटा भी आसी जाउची पेरे पेरे डिजाइन रे ना हां हां पेरे पेरे डिजाइन इटा सेम प्राइस रहउची हां इटा सेम प्राइस है 7000 टका लगा पड़बा जे नानेले 7000 टंका रे 7000 लागबा देखो इटा 7000 टंका रे आपण मानकू मिली जिबा इटा भी आसी जाउची हे सेम 7000 टंका रे इटा सब 7000 कलर ऑप्शन डिजाइन माने इटा सब आपण मानकू मिली कलर माने दुईटा चारटा लेखा देखै दउछ जो तो देखै नै पारो हां तापर इटा नेके मिक्स पाटो मिक्स पाटो बांध फुल बांध ऊपर 9000 टका रे आसी जिबा इटा 9000 टंका देखुन शाइनिंग आपण माने पिंधितबे बेले केही कहिबे नै पारन कि मिक्स पाटो बोली इटा भी 9000 टका रे आसी 9000 टंका रे इटा उटे देखुन रानी पिंक कलर रे पर्पल कलर कॉम्बिनेशन इटा भी 9000 टका रे आसी 9000 ई भीतर आपण जेंडा बोला होचे स्क्रीनशॉट नो ना फोटो फुल फोटो मिली जिबा आपण मानको इटा 9000 टंका नव कोठी रो भी कलर आसी जाउछ देखुन इटा उटे आसी गला इता प्राइस टा 9000 टंका रे देखुन इटा भी नै के नव कोठी रो इटा नै के 9500 आसबो 9500 आ तापर इटा से कोणार्क पैटर्न इटा कोणार्क पैटर्न रे इटा ओरिजिनल पाटो रे आसी जिबा मिक्स पाटो इटा हां हां देखुन इटा सब नै के मिक्स पाटो ऊपर मिक्स पाटो कोणार्क डिजाइन रे 9000 टंका अच्छा नै के ओरिजिनल पाटो किसी हमें देखे दमा देखुन इटा से हाफ टिश्यू ऊपर हाफ टिश्यू रे आसी जाउछे इटा होछे देखुन आंचल डाटा कितने बढ़िया शाइनिंग आउछे देखुन आ इतार फुल बॉडी टा इता नै रेट हमें मेसेज नै करू कोहाबा ने इटा सब इटा काना होछे इटा ओरिजिनल पाटो हां ओरिजिनल पाटो इटा सब इटा ओरिजिनल पाटो रे आसी होछे आंचल ला देखुन आंचल टा कॉपर सल्फेट कलर आ बॉडी टा होछे ऑरेंज कलर ऑरेंज रेड टाइप रो होछे ऑरेंज रेड टाइप रो होछे देखुन आ तार बाद इटा उटे ऑरेंज कलर रे आसीला इटा हाफ टिश्यू ऑरेंज रे इटा हाफ टिश्यू रे देखुन आपण माने यदि रवि हैंडलूम के विजिट करछन तो ए टू जेड आपण को सब कलेक्शन इन देखबार के मिली जाउछे आ इतर प्राइस टा सब मेसेज कले कि कॉल कले बतै देबे एटा मिली जीवा सब मिली जीवा डिटेल टा आ फोटो भी फुल फोटो मिली जीवा हां फोटो मांगले फोटो भी मिली जीवा हमके प्राइस टा पचरा बोले प्राइस टा भी दे दम हमें और आपण माने यदि घर के विजिट करबे तो सब कलेक्शन टिके टिके देखि दे पारबे इटा उटे आसीला देखुन ऑरेंज कलर रे देखो ऑरेंज रे आ गुटे छै इटा से बड़ धड़ी ऊपर नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे आसी छै ने ऑरेंज रे रामा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन देखुन इटा उटे आसीला ब्लू रे रामा ग्रीन देखो आ सब कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन माने आपण को मिलिबा से टिश्यू इटा उटे आसीला देखुन आइतर इटा भी कॉपर सल्फेट रे रानी पिंक कलर आछे इटा उटे देखो नुवा डिजाइन ता देखु छ हम फुल माने कॉटन फुल टिश्यू रे देखुन माने बॉडी सारा देखो इटा फुल टिके देखि दमा देखुन इटा तार आंचल ला देखुन आंचल भी पूरा फुल शाइनिंग आउछ ना आ तापर ब्लाउज पीस रे भी वर्क काम आसबा वर्क भी हे टिश्यू रे पूरा काम हे छे पूरा हेवी काम होछे आ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी होछे कॉटन स्टैंडर्ड बॉर्डर तो नहीं आसबा ओरिजिनल पाटो की टिश्यू भी हां इटा आसी जे देखो माने कॉटन फुल टिश्यू आइतर प्राइस टा के मेंशन नहीं करू हमें वीडियो रे नै कहूं बाकी जे मैसेज करे हमके मैसेज करबा फोन करले हमें बते देमु एटा देखुन कलर टेल कलर ऑप्शन डिजाइन ए सब ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ छै हां हां सब रे ब्लाउज पीस रे वर्क काम आसबा हमें चेक करी करी इटा कहू छु ई कलर कॉम्बिनेशन टा कितने सुंदर लागु छै कॉटन फुल टिश्यू नुवा कलेक्शन टे आपण माने नै पारबे आ आपण माने जदी फुल टिश्यू नेबे तो पूरा 25 26 नै देले ना मिले इटा पूरा आपण मान को बहुत कम दाम रे मिली जीवा इटा नै के बेसी रेट नै लागे एंता पूरा पूरा जनरल रेट माने लागबा इटा नै के नव कोठी रे अछि देखुन फुल टिश्यू आ गुडे देखे दउ फुल टिश्यू रे इटा हम साड़ी रो लास्ट है इटा आचलटा सब इटा ब्लाउज पीस हां इटा ब्लाउज पीस रे वर्क आसी जाउ छै आ हेटा भी किते साइन बोली करे आमे ताके दुईटा खुली करे देखे दउ छु जेते साड़ी पकालो ना इटा नै कॉटन रो फुल टिश्यू ऊपर सबुतरे ब्लाउज पीस रे वर्क काम आसबा देखुन इटा नुवा कलेक्शन है जहा के दरकार टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करबे ना इता नै के बेसी रेट भी ना लगे अंता नै के 20000 22000 25000 नै बहुत लो प्राइस रे बहुत कम प्राइस रे देखुन ओरिजिनल पाटो जेंता स्टार्ट हेसी अंता ही रेंज रे आसबा
आउ इनु तो एंता आज बहुत सारा देखुन कलेक्शन देखला आ नुआ कलेक्शन भी देखला आपण मानकु जदी ई भितरु जेनटा भी भल लाउछ टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करूँ आ आपण माने जदी रवि हैंडलूम के विजिट करछन तो इनु आउ भी बहुत सारा देखुन इनु कलेक्शन माने आसी जाउ हम संबलपुर समलेश्वरी मंदिर पाखे बड़ बजार छक कुष्टापड़ा हम्म हमर मोबाइल नंबर शो होचे एड्रेस भी शो हेबा ओ जी जदी जानि नै पारबे तो समले मंदिर आसले भी हां नहीं हमके जिबे कॉल ना करि क्या? पारबे कि नाले जन माने जानू जन हमर बड़ बजार छक छक जगह दुर्गा मंदिर अच्छे इनके आइले भी कॉल करले भी हमें हाँ। रिसीव करमु तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले हम वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ नमस्कार।